Došli u Polu Switch. I ovo je igrica u kojoj samo ovako Ovo je igrica u kojoj ovako klicneš i on skače. Vidite, ali ja još nisam baš nešto uvježbano u toj igrici. Ja uvijek kad prođem jedan umrem. Tako da... Dobra, treni. Kako sam uspio da Nikako. Vidite. Malo prostor. Oni mi ne vidi. Ovo je 100% igrica koja se iživcira. To je. Ne biti skurno, sad je 3. Dobro, pa imam živaca za igrica. Stvarno. Brate, mili ljudi, pa ovdje ne možeš ni prdam toliko. Tako sam napravio glupi igr s mojeg mila. Ideš. I ajmo sad. Idemo po pobiju. Prvi put sam uspio ovoliko doći. 2. O ne ljudi, 6, yes! Ok, 6 mi sad best score. Ok ljudi, sada mi 6 best score. A ne, prešao sam se zaletio. Nema veze ljudi. A inače ovo će biti kratka epizoda. Vrlo kratka. Da bi se brzo uploadala. Zezam se. Ajmo još jednu i to će biti to. Zašto je ovo mala igrica? Pa i ne mislim da vas puno interesuje ova igrica. Evo, ajde još jednu ću pa sam brzo umro. A to bi bilo to za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, ako jeste obavezno ostavite like, share i subscribe-ajte me, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, pozdrav!